को मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूं। कसम खा के कहता हूं कारी साहब, आप ये इबारत अरबी की नहीं पढ़ सकते हैं, खुदा की कसम नहीं पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ सकते हैं तो इबारत यह है, आप इसको पढ़ करके इसका तर्जमा बताइए। आपने जो सनद पेश की है, ये उर्दू पढ़ने वालों की जो डिप्लोमा करते लोग घर पे बैठ करके, ये आलिम की सनद नहीं है। आप लोग नहीं बोलें, चुप बैठे रहिए। ये किताब उनको दे दीजिए, अगर वो पढ़ करके इसका मतलब बता देते हैं तो फिर मैं ये तीसरी बार उनके सामने पढ़ रहा हूं। तुम बैठो बैठो, आप लोग देखिए हालात। ठीक है, वो तो आपने लिख के दिया, बात तो आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। अलीयुम माल कुरान वल कुरानो माल अली लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौज हादा हदीसुन सहीहुल असनाद। तर्जुमा यह है, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। ये हरगिज़ उस वक्त तक जुदा नहीं होंगे जब तक कि हौज़े कौसर पर ना पहुँच जाए। हाजा हदीसुन सहीहुल असनाद, ये हदीस असनाद के एतबार से सही है। सुन लिया आप लोगों ने? लाइए, को मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूं। कसम खा के कहता हूं कारी साहब, आप ये इबारत अरबी की नहीं पढ़ सकते हैं, खुदा की कसम नहीं पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ सकते हैं तो इबारत यह है, आप इसको पढ़ करके इसका तर्जमा बताइए, और नहीं तो फिर मैं अभी उसका मतलब बताता हूं। आपने जो सनद पेश की है, ये उर्दू पढ़ने वालों की जो डिप्लोमा करते लोग घर पे बैठ करके, ये आलिम की सनद नहीं है। आप लोग नहीं बोलें, चुप बैठे रहिए। ये किताब उनको दे दीजिए, अगर वो पढ़ करके इसका मतलब बता देते हैं तो फिर मैं ये तीसरी बार उनके सामने पढ़ रहा हूं। तुम बैठो बैठो, आप लोग देखिए हालात और समझिए। अब मैं, अगर हम चूंकि अहले सुन्नत व जमात से हैं, हम अपने अकाबिर को काबिल एतबार मानते हैं, उन पर हमारा एतमाद और भरोसा है। और याद रखिए, ये कोई ऐसे आलिम नहीं है कि जिनको आप बरेलवी कह करके नजरअंदाज कर दें। इनका इंतकाल 8-1083 हिजरी में हुआ, गोया तकरीबन 400 साल पहले की ये किताब है। ये 400 साल पहले, गिनती में इधर उधर हो सकता है। इसमें ये लिखते हैं कि मुनाजरा को मुनाजरा क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये बयान करते हैं कि इसमें इस बात की तरफ इशारा है। मैं अरबी इबारत इसलिए नहीं पढ़ूंगा ताकि वो दोबारा उसको नकल ना कर सके। तर्जमा पढ़ रहा हूं, इबारत वो पढ़ दें, पूरी मजलिस पर उनका एहसान होगा, पूरी मजलिस पर उनका एहसान होगा। यंबगी अन यकून अल मुनाज़िरान। अब आगे मैंने इसलिए इतनी पढ़ दी कि आप लोगों को यहीं से पढ़ करके वो सुनाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है दोनों मुनाजिर के लिए ये होना चाहिए कि वो हम पल्ला हों, उनमें से कोई बहुत बुलंद ना हो और कोई बहुत नीचा ना हो, वरना गुफ्तगू नहीं होगी बल्कि आपस में झगड़ा हो सकता है। और जब उलमा रहेंगे तो वो अपने दर्जे का लिहाज करेंगे, वो अपनी गुफ्तगू में भी आमी अल्फाज और बाजारी लबो लहजा इख्तियार नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने ये शर्त रखी है। और ये किताब जो मेरे हाथ में है, रशीदिया, और फिर उसके मुसन्निफ की तारीख़ वफ़ात 1083 हिजरी है, ये 1446 हिजरी चल रहा है। आप लोग गिन लीजिए कि कितने साल हो गए। आला हजरत उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। ये उस वक्त की किताब है। अगर इतने कदीम उलमा की किताबें भी मोतबर नहीं तो फिर दीन का दफ्तर आप कहां से लेके आएंगे? किन की बातें मोतबर होंगी? इसलिए मैंने कहा, और इन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये बहुत बड़े आलिम थे उस जमाने के, तो इन्होंने जो कुछ लिखा किताब व सुन्नत की रोशनी में लिखा है। कुरान से मैंने आयत करीमा पेश की कि जाहिल से बहस करना ये उलमा का काम नहीं है। इसका मतलब है कि बहस व मुबाहिसा करने के लिए अगर आप आलिम हैं तो सामने वाला भी आलिम होना चाहिए। और आलिम के बारे में हम कैसे जानेंगे?
اس کے جاننے کا ایک طریقہ اس کی سند ہے. جیسے ابھی ہم نے آپ کے بارے میں جانا کہ آپ نے صرف اردو میں ڈپلومہ کیا, تو یہ ہم نے کیسے جانا, کیسے اس کو جانا؟ آپ نے اگر یہ نہ دکھایا ہوتا تو ہم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری جماعت کے عربی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ سند حاصل کرتے ہیں, آپ نے وہ سند حاصل کی. میں الحمدللہ تقریباً 2.5 درجن کتابوں کا رائٹر ہوں. ہزاروں شاگرد میرے پڑھائے ہوئے شیخ الحدیث, مفتی اور مبلغ اور دنیا بھر میں وہ دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. میں اپنا وقت ایسے لوگوں پر ضائع تھوڑی کروں گا. میں ابھی ان حضرات کی دعوت پر اس لیے آیا کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سنی علماء کے پاس کوئی مناظرہ کرنے والا نہیں ہے, ورنہ میں پرسوں سے بیدار ہوں اور ابھی سفر کر کے مجھے ایک بڑے دارالعلوم میں جانا ہے, الجامعۃ الاسلامیہ روناہی میں رات میں خطاب کرنا ہے یو پی کے اندر. تو میں آپ کا بھی وقت قیمتی سمجھتا ہوں, اپنا بھی. انہوں نے یہ سند پیش کی, یہ عالم دین نہیں ہیں, اور جب عالم دین نہیں ہے تو عربی کتاب کیا پڑھیں گے؟ مناظرہ کے لیے اصول مناظرہ کا ہونا ضروری ہے, یہ ہم نے نہیں طے کیا ہے, یہ خود آپ نے ہم کو لکھ کر کے دیا ہے. تو جو 8 شرطیں آپ کی ہیں, آپ ان شرطوں کے بارے میں بتائیے, ان میں سے کسی ایک شرط کے بارے میں بتائیے کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نے یہ 8 شرطیں لکھ کر کے ہمارے پاس بھیج کر کے گویا قرآن کی بھی مخالفت کی اور حدیث کی بھی مخالفت کی, اور پھر آپ نے یہ سند پیش کی. آپ نے مجھ سے کہا جب حضور کے زمانے میں سند نہیں تھی تو مانگتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے ایک یونیورسٹی سے جا کے کیوں مانگا؟ آپ نے بھی تو رسول پاک کے اقوال کی مخالفت کی. ہم دارالعلوموں میں جا کر کے رسول پاک کا علم جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں بھیک مانگتے ہیں, اور آپ کہیں اور جا کر کے بھیک مانگتے ہیں. فرق یہ ہے علم میں, ہم علم مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں دارالعلوموں میں جہاں پہ واقعی رسول پاک کا علم پڑھایا جاتا ہے, اور آپ جا کر کے یونیورسٹی سے صرف سند لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی فن مناظرہ کے اصول سے آگاہ نہیں ہیں. اگر ہیں تو ان 8 شرطوں کے بارے میں بتائیے, یہ قرآن اور حدیث میں شرطیں کہاں مذکور ہیں جس کو آپ نے ہمارے پاس ارسال فرمایا ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور یہ کتاب پھر میں بھیجواتا ہوں, ان سے کہیے عبارت پڑھ کر کے بتائے یہ شرط ہے کہ نہیں, اور یہ کتاب معتبر ہے یا نہیں, اور اس کتاب کے مصنف کو یہ معتبر مانتے کہ نہیں. اگر مانتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں, اور نہیں مانتے ہیں تو کیوں, اس کی بھی وجہ بتا دیں. کتاب حاضر کیجئے شفیق صاحب, پھر لے جائیے آپ. مجھے سند لائیے, کتاب نہیں. آپ کتاب کیوں بار بار ہماری مرضی کے بغیر نہیں لا سکتے؟ سند بھی لے جائیے, سند بھی لے جائیے.